Fugenji ko fɛn bɛɛ sɛbɛnnen don wari kan fo t'a fɛ wari yebaliya ani wari kɔkuma kelen tɛ wallahi billahi n bɛna maliyɛn den qualité dɔ bɔ ka yira aw la sisan kɔnɔ juste une seconde comme ne de ye tɔgɔ d'i ma d'accord problème t'a la i bɛn'i sigi bi k'i bɛna ne bagabaga problème fɛnɛ t'a la maliyɛnw ma deli ka nɛni kɛ Facebook sanfɛ dɛ mais bi su in na n bɛna nɛni kɛ dɛ n k'o fɔ aw ye fɔlɔ n bɛna nɛni kɛ su in na voilà n bɛna nɛni kɛ su in na comme a tigi ko k'a bɛna ne bagabaga de c'est un gros amalgame la foyi t'a kunkolo kɔnɔ mais n bɛna nɛni kɛ su in na ni ala sɔnna a ma mais n tɛ ban nɛni fa nɛni kɛ dɛ mais n b'a nɛni parce que ani nɛni ka kan a y'o mérité quoi voilà donc n balimaw aw hakili b'a la cɛ dɔ nana anw sɔrɔ an ka kɛlɛ kɔnɔla la k'a bɛn'i sen don an ka kɛlɛ kɔnɔla la n'u b'a wele ko Sarafo a ko k'a bɛ M5 na don o don a bɛ wo ci la Facebook sanfɛ yɔrɔ hakili bɛ cɛ in na bonbonsiba dɔ don ten to a kunkolo gananen don a nana ka na Facebook bɛɛ ɲagasa sɔ ni makɔrɔni na ka bɔ ka denkɔrɔ bagabaga ko nin y'a ka video fɔlɔ ye k'a bɛ taa ko ka na k'a bɛna video filanan kɛ k'a bɛ taa tuguni ko ka na maliyɛnw aw ma fɛn dɔ de faamuya ne Idriss kun tɛ fɛ ka kuma billahi n tɛ fɛ ka kuma nka su in na n bɛna kuma aw ye dɔɔni maliyɛnw caman bɛ ka na u sen don ne ka nin kɛlɛ in na caman bɛ ka na k'u bɛ ka essayer ko ka ne dɛmɛ a bɛɛ ni ala cɛ a caman ta ye di pour que denkɔrɔ k'u wele u k'u sen bɔ kɛlɛ in na di bon dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu bɛ ka wuli k'u bɛ ka denkɔrɔ dɛmɛ a bɛɛ ni ala ta la cɛ olu nana fɔ ne ye ko ne ka n ta minɛ denkɔrɔ kun ko ka taa nka komi ne ma sɔn o ma olu taara u bɛ ka t'u ta ɲini denkɔrɔ fɛ yen bi parce que fɛn fila de don bi i bɛ denkɔrɔ gosi a b'i wele k'i dabɔ ko la ka dɔɔni d'i ma ou bien i bɛ denkɔrɔ tanu a b'i wele k'i encourager ka dɔɔni d'i ma pour que ka ne ka kɛlɛ taabolo caya quoi parce que ne ka kɛlɛ taabolo cayara sisan imagine ne bɛ ka denkɔrɔ kɛlɛ yan n bɛ ka nin kɛlɛ yan n bɛ ka nin kɛlɛ yan a bɛ n ka kɛlɛ tiɲɛ n bolo parce que a bɛ fɔ de ma ko distraction quoi donc i tɛna se ka concentrer denkɔrɔ kan parce que i bɛ k'o kɛlɛ yan o n'a ka mɔgɔw i bɛ ka nin fɛnɛ kɛlɛ yan fɛ yen o n'a ka mɔgɔw nka maliyɛnw dabalibanko don bi dabalibanko don ni cɛ in ko Sarafo a nana sigi cɛkisɛbaya kanfɔw la Facebook in sanfɛ an bɛɛ sigilen ɲɛna ka denkɔrɔ bagabaga a ka bon hakili ma fa b'a fɔ denkɔrɔ ɲɛna ko ni denkɔrɔ m'a dabila a donna ta a bɔra tan nka bi ale fana ye tiɲɛ ye maa kelen min tɛ se ka tiɲɛ ye nin kɛlɛ in na o ye Idriss Martinez Konipo di parce que n'o de fɔ aw ɲɛna fantan mana wuli k'ale bɛ lutti kɛ wallahi billahi a bɛ dɔ ɲini de la ka dun k'i ban baara ma i tɛ baara la i ka baara dɔɔnin tɛ ka n'i ta kɛ video nin kɛ ye ka wuli ten dɔrɔn ka kule i b'a ye a tɛ se ka laban quoi ni dɔɔnin dira ma dɔrɔn a b'a da di bon ne Idriss y'o de fɔ moi Idriss Martinez Konipo a y'aw jɔ bi n ko aw jɔ n ka kuma sa a y'aw jɔ n ka kuma bi a y'aw jɔ n ka kuma ni ma kuma a ma ɲi quoi a y'aw jɔ n ka kuma a ye hakɛ to 1 seconde la a y'aw jɔ dɔɔnin voilà maliyɛnw n bɛna mun fɔ aw ɲɛna n'i bɛ ka baara k'i yɛrɛ ye k'i bɛ dɔɔnin sɔrɔ ka dun i sirilen tɛ mɔgɔ la i b'i ka so sara i yɛrɛ ye i b'i ka balo sara i yɛrɛ ye i ka hɔrɔnya n'i ka dignité i bɛ se k'a garder nka ni e bɛ ka jɔrɔ sini nasɔngɔ ko la i t'a dɔn i bɛna kɛ cogo min na n'o tigilamɔgɔ nana aw fɛ k'a bɛ lutti la wallahi billahi a ye taa aw ka sira fɛ a tigi tɛ se ka foyi de ɲɛnabɔ aw ye ne Idriss Martinez Konipo de y'o fɔ aw ye n bɛna min fɔ aw ɲɛna ne Idriss Martinez Konipo actuellement ne bɛ ka baara fila de kɛ donc k'a fɔ ko togo si la denkɔrɔ a tɛna se k'a fɔ k'a bɛna se ka ne san n y'o yira aw la n dabara la Facebook in sanfɛ k'o yira n ka kɛwalew la k'o yira n ka kɛtaw la ko cɛ min tɛ se ka san ne Idriss Martinez Konipo don sinon ni cɛ kan ka san bi ne de bɛ se ka san maliyɛnw ne ye n ka Amazone yira aw bɛɛ la o kɔni o fɔra a banna wa a filɛ nin ye bi n ka baara filanan filɛ nin ye ala ma bɔ a mana kɔnɔ fɔlɔ a y'a lajɛ voilà nin ye n ka tenue aw ɲɛ b'a la regardez vous voyez kelen filɛ nin aw ɲɛ b'a la fila filɛ nin aw ɲɛ b'a la saba filɛ nin aw ɲɛ b'a la pantalon filɛ nin aw ɲɛ b'a la kulɛtiw filɛ nin aw ɲɛ b'a la donc c'est pour vous dire que chaque matin ne Idriss bɛ wuli ka taa n sueur de kɛ tan ka wari ɲini n'o tigilamɔgɔ ko k'a bɛ kɛlɛ kɛ o tigilamɔgɔ bɛ se ka kɛlɛ kɛ parce que ale tani b'a kun est-ce que vous comprenez mais fantanden kɔyɔ caution kɔrɔ bɛ mɔgɔ min na ka wuli fo k'a funufunu a yɛrɛ ma tan o tigilamɔgɔ ka wuli ka na k'ale bɛna kɛlɛ kɛ dɔ ɲini don
ni be mouvement M5 mina ko mouvement M5 mena a bɔ k'a yira la den qualité min do bi aw k'a dɔn aw ka sarafo in den qualité min do n'a y'a ka postini sɔrɔ ou bien n'a y'a ka dunta sɔrɔ billahi a b'a cun n'aw ye sarafo i m'a fɔ k'i bɛna don kɛlɛ kɔnɔ le 6 ya le 6 ka jan ne bɛ don a kɔnɔ bi le 4 ne Idriss Martinez kɔni bɛ don e kama bi le 4 comme i ko k'i bɛna don sini le 6 n'o de fɔ foyi tɛ bali ne Idriss Martinez kɔni bolo tuguni nin kɛlɛ in kɔnɔ a bɛɛ ni ala cɛ mais n'i bɔ k'i yira maliyɛn denw na i ye den qualité fasuguya min di a y'aw jɔ fɔlɔ an ka taa ka video fɔlɔ lamɛn a ye mun kɛ denkɔrɔ kan an bɛ sɔrɔ ka na a ye bi video mun kɛ aw yɛrɛ k'a ta dɔrɔn maliyɛnw aw k'a fila da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ aw k'a lajɛ donc o sɔn ka nɔgɔn aw bɛ hakɛ to aw bɛ juste une seconde di yan n ka don k'a ka video ɲini fɔlɔ voilà n bɛ video ta sisan an bɛ video fɔlɔ lamɛn an bɛ tila ka na video filanan na aw k'a dɔn den qualité fasuguya min don aw k'a dɔn dɔw bɛ ka na kɛlɛ la mun kama maa bɛ yen a ye ne wele k'a fɔ n ɲɛna Idriss Maliko tɛ yen dɛ n bɛ mun f'i ye nin denkɔrɔko kɛlɛ in nin y'i ka pire pétrole de y'i bolo n ka cɛ i ta minɛ denkɔrɔ la i ka nin kɛlɛ in bila fantan tɛ se ka dɛmɛ n ko ne Idriss ka hɔrɔnya ni n ka dignité ni n ka honneur tɛ se ka n permettre k'o kɛ ne ɲɛ b'a la bi o tigilamɔgɔ kelen taara i sigi o bɛ ka ne buntɛ ko ka denkɔrɔ soutenir alors que o yɛrɛ ne mun fɔ denkɔrɔ ma inbox la ala de b'a dɔn mais ne y'o de fɔ aw ɲɛna o y'olu taabolo ye o tɛ Idriss Konipo taabolo ye quoi Idriss tɛ se ka mɔgɔ ka wari minɛ ko k'a da de ou bien ka mɔgɔ ka wari minɛ ko ka dɔ fɔ dɔ ma kɛcogo t'a la a bɛɛ ni ala cɛ bɛn kali aw y'o kan quoi o tɛ se ka kɛ quoi mais n bɛna cɛ in ka video ɲini fɔlɔ an ka cɛ in ka video ji M5 mɔgɔw aw k'a dɔn aw ni den qualité fasuguya min bɛ baara la a cɛ filɛ nin an k'a lamɛn maliyɛn den sɛbɛ cɛman maliyɛn den sɛbɛ muso ma k'aw bɛɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'aw fɔ ni kisi fɔlen k'aw fɔ ni yɛrɛdɔn fɔlen k'aw fɔ ni sabali fɔlen k'aw fɔ ni sabati fɔlen k'aw fɔ ni yɛrɛdɔn fɔlen o de ye salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu foli dilen kɔfɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ jamana in ala k'a jɔ jamana in janbaga ala k'o jɔ kira muhamadu n'a somɔgɔw bonya kɔsɔ sɔli ala muhamadin a balimakɛ a dɔgɔkɛ a denkɛ sarafo o man kan don nin ye video kunkurunin ye video min bɛna a adressé Dekɔrɔ la Dekɔrɔ bi ko man ne sarafo bila n bɛ k'i ni video maniw lajɛ réseaux sociaux sanfɛ n'o ye bɔlɔlɔ ye e yɛrɛ bɛ dɔ fɔ olu yɛrɛ bɛ dɔ fɔ nka Dekɔrɔ anw bɛ jamana min kɔnɔ jamanaden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ jamana min kɔnɔ jamanaden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛwale dɔn wa anw bɛ jamana min kɔnɔ silamɛ jamana don ladili jamana don danaya jamana don Dekɔrɔ jamana in mako tɛ nin na bi jamana in mako bɛ jumɛn na baara Dekɔrɔ ta baara kɛ Dekɔrɔ jamana in mako bɛ jumɛn na bi sigikafɔ ani kɛlɛya ani k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Dekɔrɔ o tɛ se ka kɛ ne e ka baara in ye o tɛ se ka kɛ ne ka kɛwale in ye Dekɔrɔ ne bɛ min f'i ye halisa segin kɔ nin ko ninnu dabila jamana kɔnɔ sabu ninnu tɛ foyi ɲɛ jamana kɔnɔ tuguni ninnu ye arnaque de ye jamana mako foyi tɛ ninnu na bi ninnu jamana mako foyi tɛ ninnu na bi ninnu dabila Dekɔrɔ ne bɛ bɔ ka min f'i ye baara de ka ɲi mɔgɔ wa baara de bɛ mɔgɔ nimisi wasa baara de ka ɲi mɔgɔ ma wa baara de bɛ cɛden ala baara de bɛ cɛden nimisi wasa Dekɔrɔ anw balima minnu bɛ yen n'i bɛ ka nin ko ninnu ta k'u sɛgɛrɛ anw sinji minnu bɛ yen n'i bɛ ka nin ko ninnu ta k'u sɛgɛrɛ anw teri minnu bɛ yen n'i bɛ ka nin ko ninnu ta k'u sɛgɛrɛ sabu maliyɛn den bɛɛ bɛ fa la maliyɛn den bɛɛ bɛ ba la Dekɔrɔ fo e k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ k'u arnaquer de nin ye arnaque de ye Dekɔrɔ wari bɛ dilan de wa puis wari seri de b'a la Dekɔrɔ wari tɛ jinɛw bolo k'a di mɔgɔ ma dalu kɔni bɛ jinɛw bolo k'a di mɔgɔ ma nka Dekɔrɔ wari a tɛ sɔrɔ ni baara tɛ i filɛ ka sira min ta nin sira in tɛ marché Mali kɔnɔ wa nin sira in bila sabu nin t'anw danbe ye nin tɛ foyi ye bi ko man ne sarafo bila n bɛ k'i ni maaw lajɛ réseaux sociaux sanfɛ n fɛ dan bɛna kari la nka dan i tɛ fɛ k'a dabila nka nin ye n ka premier avertissement ye Dekɔrɔ ka bɔ k'a f'i ye hɔrɔnya la danbe la bonya kɔnɔ karama kɔnɔ nka ni ne sarafo ko n bɛ retour kɛ Dekɔrɔ a bɛna gɛlɛya o tuma o ɲuman ye min ye ta baara kɛ voilà maliyɛnw n tɛna video in bɛɛ jouer n y'o fɔ aw ye n ko bi direct in man jan nin bɛna kɛ direct au maximum 30 minutes an k'a kolonkolon dɔrɔn an k'a yira nin den in ye den qualité fasuguya min ye donc video in ka jan dɔɔni 5 minutes don an ye a essentiel faamu déjà a bɔra a ye mun fɔ Denkɔrɔ ma sisan yɔrɔ aw kɔni bɛɛ y'a mɛn aw bɛɛ y'a mɛn yɔrɔ Denkɔrɔ kelen k'a wele ka dɔɔni d'a ma an k'a lamɛn a ye mun fana fɔ tuguni
ngo Mali ka di de kabako de do ne te dimi tuguni abene la yele de quoi parce que faut te balner la tuguni. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Balma tema Malien tema Malien musuma ka boko bela jele fo ko bela jele wala nyimo ko foni kisi foli ka foni halala foli ka foni dame foli ka foni kangelen tiga foli o de assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bi juma 13h pile sans flow de la sarfo mangando Malien ka boko bela jele fo ko bela jele wala nyimo sarfo bora bi abna kumawe mukan Abdurrahman Dumia di dekoro anye dekoro minye abeka bolo warta ka di an balma muso munu ku yere fere wasa o se ka boala anye cheminye abeka kana folo ta ka do punsula anye cheminye abeka keleke chenkan nga ka soro malien do ne be ka yele ba ka kenka lui anye cheminye abeka fantaun deme ala kama kira malien akosi anye cheminye kanye cheminye kabeka keleke chenkan comme malien do me ka yele ma ka ke galoi o sarafo inde fleni de mun ko sisan kuna ale tara kana dengoro soro en ko kabako do mini Idriss Ere aka vidéo ta ka bla ka page sans fait ngo au moins voici un activiste mi sera kana en rejoindre ni kelen kono la mais ñoo de fo ñana mali activiste nu ko to do wala billahi ni yemu e kule la dron cey ñu mana ko bakari tugo la doni ngodo ni doni do ma dro ba dafali bon ni tate problème de ni ta quoi ha c'est-à-dire bon comme il tient ni mo ko tandori ba do ko foita kungolo kono ko kungolo ba nun comme ça ba foitu kungolo kono ni bote wallahi sinon ni faswala ede nana fota ni dengora yi wele ki tani dima fin kelen de do ite kele de ketuguni ibe fereke ibe dengoro tuyi ita buruja tuguni mais horonyala faso jo keneka dambe keneka identigi i musotigi i buramsotigi ebe se togo di kan i sigi tuguni kibina ke dengoro ka jeliba e Facebook sanfɛ fo ka kila k'a fɔ ko ebe na Idriss na kele a tɔɲɔgɔn bagabaga ko ebe na do kele kɔnɔ le 6 ne donna kele kɔnɔ ebe na mun de kɛ ka ne buruja cɛ fɔra mɔgɔw k'o la sa an k'a lamɛn ka tila k'a fɔ a ka baarakɛlaw ye n'i ka baara ma ɲɛ i ka wari bɛ segin ma maliyɛnw o hɔrɔnya o banna ne tɛ mɛnni kɛ o ye tiɲɛ nka n tɛ fɛ ka yeli kɛ kalabanciya sen b'o la Dekoro y'a ka client bɛɛ wele a na waati wa il était tellement clair a ko bɛɛ ma n'i ye baara kɛ n fɛ n'i ka baara ma ɲɛ n b'i ka wari segin ma wa i ye wari min di n'i ye 10,000 de di i ka 10,000 dafalen de bɛ segin ma i ka saraka wari min bɔra la o tɛ bɔ a ko o bɛ bɔ ale de kun maliyɛnw a b'o bɛɛ la a bɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ a b'o bɛɛ la a bɛ ka fantanw dɛmɛ a b'o bɛɛ la a bɛ ka yatimɛw dɛmɛ a b'o bɛɛ la a bɛ ka jigintanw dɛmɛ a b'o bɛɛ la a bɛ ka sentanw dɛmɛ an nana don réseaux sociaux sanfɛ sabu maa n'i dara maa la n'a ye nkalon tigɛ yanni i ka bɔ a kalama i b'a dɔn ko nkalon don nka n'i bɔra nkalon kalama a bɔ i k'a yira k'a fɔ ko nkalon don Dekoro y'o fɔli min kɛ an nana preuve sɔrɔ an bolo la k'a fɔ Dekoro bɛ ka mɔgɔw ka wari lasigi nterikɛ e min kɛmɛ ka groupe WhatsApp sigi a kama alors balabakɛ a y'a lamɛn a bɛ ka ne de tɔgɔ fɔ sisan ko ne mun kɛlen don ka groupe WhatsApp sigi Denkoro kama Maliens, je pense que nin ko in yɛlɛ ko do quoi i m'a faamuya c'est-à-dire Mali tɔ kɛra comédie de ye quoi Mali ko in tɔ kɛra comédie de billahi ne yɛrɛ dabali banna sisan quoi i m'a ye o de la n kɛlen don ka nin ko in sumaya sisan ka ni maa ninnu bɛɛ bɔ n senkɔrɔ la sisan ka n ka stratégie falen parce que ne b'a dɔn quoi kɔngɔtɔ quoi a tɛ se ka combat kɛ quoi wallahi billahi kɔngɔtɔ tɛ se ka combat kɛ an k'a lamɛn bana a y'a lamɛn e mɛ ka groupe WhatsApp sigi a kama Dekoro ka ko prévu bɛ yen Dekoro bɛ ka maaw ka wari segin a ma aw minnu bɛ ka mɔgɔw su fana u ka t'u ka wari di a ma ka tila ka taa convocation tigɛ ka na d'a ma a ye sabali a bolo bɛ bɔ wari in na fu sabu a ma maa wele a ko ni maa min dara la na a b'i ka baara kɛ faden jugu baden jugu sinji jugu sigiɲɔgɔn jugu fasiden jugu olu wulila ka kɛlɛ a ka nin tiɲɛ kan balimaw a ko an ye fasoden jugu ye an ye sinji jugu ye an ye baden jugu ye an bɛ ka Denkoro kɛlɛ bi a ka tiɲɛ kan ko Denkoro bɛ tiɲɛ de kan Maliens n y'o de fɔ aw ɲɛna ni kunfin ani intellectuel bɛ kɛlɛ la fanga t'a ɲɛnabɔ quoi ne y'o de fɔ aw ɲɛna ne Idriss Martinez Konipo ka slogan y'o de ye prévu contre prévu dalilu contre dalilu n bɛ fɛ aw ka nin cɛ clochard in ɲininka sisan k'a ye daliluya jumɛn de sɔrɔ Denkoro bolo ko Denkoro bɛ tiɲɛ de kan n'a sɔrɔ a bɛ se k'o daliluya fɔ n ye a ye daliluya kelen min fɔ a ko Denkoro bɛ ka wari lasegin o tɛ musalaka ye o ye diyagoya de ye ne y'o de fɔ aw ɲɛna Denkoro ko yan ko ne ka groupe mɔgɔw ka wari tɛ sara e ko sisan ko an bɛ k'a fɔ
comme mɔgɔw ka taa wari minɛ k'an bɛ taa convocation tigɛ ne y'o de fɔ aw ɲɛna convocation in dɔrɔn de y'a solution ye n'i bɛ fɛ k'i ka wari minɛ Denkɔrɔ bolo i bɛ taga 13e na i bɛ taa convocation tigɛ bi bi in na a ye Denkɔrɔ yɛrɛ to yen a ka cɛnin Umar Dunbiya a ye taa ni mɔgɔ min ye wari di Umar Dunbiya ma a ye taa convocation tigɛ Umar Dunbiya kama 13e na Umar Dunbiya bɛ taa convocation di Denkɔrɔ ma aw ka wari bɛ sara parce que Umar Dunbiya tɛ fɛ ka taa bo kɛ palan na Denkɔrɔ nɔfɛ donc a y'a fɔ nin cɛ clochard ɲɛna M5 aw ka M5 mɔgɔw voilà a ye na kɛnɛ kɔnɔ a ye nin video bila M5 mɔgɔw fɛ k'u ka cɛ filɛ nin ye dɛ ko don o don ni nin cɛ in ni opposition y'a wele ou bien ni majorité y'a wele a bɛna mun k'aw la o de filɛ nin ye dɛ a y'a lamɛn ka ɲɛ fɔlɔ voilà an ka tɛmɛ ni kuma ye ale wulila ka kɛlɛ a ka tiɲɛ ne kan ka sɔrɔ a dɔw an b'a dɔw fa an b'olu kɛwalew dɔn an b'a dɔw baw kɛwalew dɔn nka komi bi ye juma ye sarafo tɛna don kɛlɛ kɔnɔ fɔlɔ nka tɛnɛ don lundi le 6 avril sarafo bɛ don Denkɔrɔ ka kɛlɛ kɔnɔ à 100% ka balima bɛɛ lajɛlen averti Facebook sanfɛ kɛlɛ o kɛlɛ n'a m'a kɛ n'i y'a ɲɛɲini a n'a bɛr'i fa de ma ko nkalon b'i fa bolo bɔ i fa kɔ i ka tugu tiɲɛtigi kɔ Denkɔrɔ ka kuma tiɲɛ b'a bolo tiɲɛ b'a bolo Maliens an ka ɲɛngoya dabila. Voici le visage des Maliens. Maliens filɛ dɛ i man'i jigi da fɛn fɛn kan o b'i jigi kari pendala cɛ i bolo ko fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko tiɲɛ na ko nin bɛ se ka kɛ hɔrɔn ye nin bɛ se ka kɛ danbetigi ye i bɛ taa sɔrɔ c'est holala tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kɔni walayi bilayi ne ye nin bunbosi ye cogo min na o de la fɔ ye ko bunbosi in tɛ silamɛya ye ne ye nin bunbosi ye don min na Facebook sanfɛ hali ma hésité a bɔra ka kuma dɔrɔn ko n ko voici nin ye Ala ka mɔgɔ dɔ ye n ko Ala ka sahaba dɔ filɛ nin ye nin bɛna n dɛmɛ n ka kɛlɛ la surtout k'a gabarilen don a kɔgɔlen don cogo min na tan n ko nin kɔni nin kɛlɛ banna n ko nin kɔni donnen kɛlɛ la sisan kɔni ko bɛɛ ɲɛna n ka bunbosi ka jan silamɛ don a tɛna nkalon tigɛ n ko nin filɛ nin ye kɔni ni nin kɔni y'a fɔ a b'a kɛ ja ne ma foyi faamu Fukɛniji ko fɛn bɛɛ sɛbɛnnen don wari kan fo n t'a fɛ a welela i bɛ taa sɔrɔ peut-être foyi ma di nin ma ka 50 000 kuru k'a ka enveloppe kɔnɔ k'a d'a ma dɔrɔn a filɛ ka n'a danbe n'a ka hɔrɔnya feere Mali bɛɛ ɲɛna tan e ni Ala cɛ jɔn de bɛ da nin na tuguni fasojɔ kɛnɛ kan a y'a n'a kunkolo b'a den in na i bani jɔn de bɛ da nin na tuguni fasojɔ kɛnɛ kan jɔn de bɛ da nin na tuguni hɔrɔnya kɛnɛ kan jɔn de bɛ da nin na tuguni danbe kɛnɛ kan M5 mɔgɔw a ye n'aw ka sarafo lajɛ n bolo su in na an ka taga. An ka hasidiya bila an kan ka n bolo don Denkɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw de bolo kɔrɔ k'u dɛmɛ u ka baara la mɔgɔ kana se k'u arnaquer nka aw bɛ taa ka taa facture kɔrɔ ta k'a di mɔgɔ ma reçu kɔrɔ ta k'a di mɔgɔ ma olu k'o ci a ma k'a fɔ ko ne ye baara k'i fɛ a ma minɛ o tuma n ka wari segin o ma o bɔ segin o ma aw bɛ t'o tila. Nin ye Denkɔrɔ de ka kuma ye mais n tɛ fɛ k'o video in don nin na o bɛ kɛ prochaine video ye parce que a bɛna janya kojugu quoi Denkɔrɔ sisan a dɛsɛra a taara fɔ de ko an bɛ ka taga facture kɔrɔw de ta ko k'o di mɔgɔw ma ko mɔgɔw ka taa n'o ye ale fɛ yen ko k'o wari minɛ ko k'o dun ni nin yɛrɛ tɛ kunfin kuma ye e ni Ala tala cɛ mɔgɔ bɛ se ka wari sara e bɛ se ka wari sara mɔgɔ ye an bɛ tila tuguni k'o reçu kelen ta k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma o tigi bɛ taa e fɛ yen e bɛ tila ka wari d'o tigi ma tuguni n bɛna kuma kelen de fɔ aw ye Maliens Denkɔrɔ sera niveau dɔ la wari t'a bolo tuguni donc nin wagati in na a tɛna se ka mɔgɔw ka wari sara tuguni a bɛna fɔ de sisan a ye kuma lamɛn dɛ a bɛna fɔ de sisan ko mɔgɔ minnu bɛ ka na k'u bɛ ka na ni reçu kɔrɔ de ye sisan donc a bɛ fɛ k'i ban de ka mɔgɔw ka wari sara a ko o video kɔnɔna la ko registre dɔ de b'ale bolo ale ka clients bɛɛ tɔgɔ b'o kɔnɔ quelqu'un qui est en Espagne quelqu'un qui est en Allemagne quelqu'un qui est aux États-Unis quelqu'un qui est en Italie o tigi o bɛ western de kɛ u yɛrɛ ɲuman na ou bien MoneyGram ou bien Ria ne Idrissa y'a fɔ aw ɲɛna ko ne ma se ka fɛn kelen de faamu Denkɔrɔ b'a fɔ ko ni baara ɲɛna ko jinɛmusonin bɛ taa malɛti fa wari di i ma fo États-Unis ou bien France suya la mais o Denkɔrɔ kelen n'ale mago b'i ka wari la a b'a fɔ de k'i ka a ci Ria fɛ ou bien western ou bien MoneyGram est-ce que ni jinɛmusonin kun tagara wari in minɛ ka na n'a ye o fana kun tɛna frais d'envoi ko bɔ a la wa bon nin wagati in na a dɛsɛra sisan solution bɛɛ banna togoya tɛ yen tuguni a bɛ fɛ k'a fɔ de ko wariw bɛ ka minɛ fila fila e ni Ala cɛ hali kunfin nin bɛ don o hakili fɛ tellement que Idriss ye Denkɔrɔ choqué k'a éduqué Denkɔrɔ ne sait même plus quoi dire a bɛnna la cɛ a yɛrɛ hinɛ bɛ ka don ne la à la fin quoi aw m'a ye mobili di ninnu dabila la foyi tɛ ka kɛ tuguni a kungo zigiri solo ma k'a bɛna mobili san o ye a ka anniversaire la le 24 mars a ye zigiri solo wele aw k'a ɲininka n'a y'a ka mobili sɔrɔ ou pas foyi t'a bolo tuguni an ka taa Suya banna o banna pewu n'o de fɔ kalabanciya Mali kɔnɔ o banna pewu n'i ye tiɲɛ fɔ i ni sarafo bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ye nkalon tigɛ bilahi ni sutina Ala ka nin tigɛ o kuma Denkɔrɔ kɛlɛbagaw an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn bilasira a ye ko in ɲɛɲini ka
ante ɲɔgɔn lamɛn wa ante ɲɔgɔn bilasira an mago t'i ka bilasirali la an mago t'i ka idée la an mago t'i ka papaga la I donna an ka kɛlɛ kɔnɔ cogo min na bɔ an ka kɛlɛ kɔnɔ ten on n'a pas besoin de toi wa an b'i wele e de nana an sɔrɔ an ka kɛlɛ kɔnɔ k'i mɛnna ka dɛnkɔrɔ ye ani anw bɛ sama samali la Facebook sanfɛ I nana fara an kan n'i bɔra an fɛ yen bi k'i bɛ taa dɛnkɔrɔ fɛ yen ne y'o de fɔ dɛnkɔrɔ ɲɛna Mali bɛɛ ka fara dɛnkɔrɔ kan ne b'a kɛlɛ ni kɛlɛ in na parce que ne ta de ye tiɲɛ ye ne y'o de fɔ galon a bɛ ascenseur ta tiɲɛ bɛ escalier ta wa a bɛ s'a ɲɛ bilahi dɛnkɔrɔ ne ka nin kɛlɛ in ne y'o de fɔ mɔgɔninfinw ko tɛ sa Ala de bɛ nin kɛlɛ in na quoi wallahi a bɛ se ka mɛn de a bɛ janya nka nin kɛlɛ in a victoire finale solution yɛrɛ t'a la k'a jɔ sen kan dɛkɔrɔ nana fiɲɛ tigɛ minnu na o n'olu kɛmɛ ka wari d'aw ma k'a fɔ aw ka dɛkɔrɔ kɛlɛ voilà o de fɔra aw ɲɛna ko prévu contre prévu dalilu contre dalilu a mɛnna nin kuma in de bɛ dɛnkɔrɔ ni aw da ko dɛnkɔrɔ kɛlen don ka sira tigɛ mori minnu na ko le kɛlen don ka na wari di anw ma c'est très simple Idriss k'o di n'ale minɛla yurugu yurugu la don o don Facebook sanfɛ n'ale minɛla kurutu kurutu la Facebook sanfɛ don o don n'a minɛla don o don k'a bɛ ka wari minɛ dɔ kɔ kan ko ka na dɔ ka kɛlɛ kɛ ou bien ko ka wari minɛ ko ka ko dɔ dabila ko o don a bɛ jigin ka bɔ Facebook kan o y'a talen de ye n bɛ n ka valise kuru ka taa o maloya n'o hɔrɔnya o tɛ se ka ne to Facebook sanfɛ quoi donc n'aw bɛ dɔ dɔn k'o de ye karamɔgɔ ye k'a ye hali dɔrɔmɛ 2 de ci Idriss Martinez Konipo ma ko pour que a ka wuli ka nin kɛlɛ in kɛ n'aw ye n sutura Ala kana to aw ka saratu tigɛ n'a ma aw bila jahanamɛ kɔnɔ n'aw ye n sutura Ala kana aw sutura cɛ o cɛ muso o muso ni prévu de b'i bolo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ kɔnɔ ko Idriss ye wari de minɛ dɔ la ko ka ko dɔ kɛ Facebook sanfɛ n'i ye n sutura man ta yafa ye wa Mali bɛɛ karamɔgɔ tɛ yen ko ne Idriss k'i ka dɔrɔmɛ 1 bɛ ne kɔnɔ a tɛ yen mais n'a prévu bɛ aw bolo n'aw ma na n'a ye c'est que vraiment aw t'aw ba den ye an ka taa maa i k'i danbe ta ni sanu ye I danbe ta ni wari ye I danbe ta ni Maliyɛnw a ko k'i k'i danbe ta ni sanu ye k'i k'i danbe ta ni wari ye est-ce que ale de kan ka nin fɔ ne ye wa est-ce que danbe ko kuma kan ka bɔ nin cɛ in da kɔnɔ tuguni bi wa hɔrɔnya la danbe ko kuma nin kan ka bɔ a da kɔnɔ I muso tigɛr'i la I denw tigɛr'i la I buramusow tigɛr'i la an ka taa I ka hɔrɔnya ta ni sanu I ka hɔrɔnya ta ni fɛn bɛɛ nafolo minɛni maa la ka taa kɛlɛ nkalon kan fudo wa I tɛ safa la k'i don jahanamɛ kɔnɔ n terikɛ I ye jahanamɛ ko kuma min fɔ hali k'i bonbosi ninnu ti ka bɔ yen nin ye kakala bonbosi d'i bolo tantɔ parce que e tɛ silamɛ ye e ma deli ka kɛ silamɛ ye wa I ni silamɛ man di a y'a ten pasaw bɔlen ne ban a y'aw jɔ a y'aw ten pasaw bɔlen ne bon nin ye nkalon si in de ye quoi est-ce que vous voyez aw ɲɛ b'a ten pasaw bɔcogo la tantɔ bon ni cɛ in cɛkura tɛ kɔmɔ bolo cɛkura mana sigi dabaya fulu yan nɔ o y'a minɛ k'a bagabaga o fana bɛ se ka kɛ dɛ parce que nin tɛ pasa wulilen don cogo min na nin ye n ka cɛ est-ce que n ka cɛ dasaw de tɛ ka nin filmer mais on sait jamais an ka taa bɔkan filɛ ka nin fɔ a ye bi vendredi ni Ala sɔnna ma le 6 avril sarafo bɛ don dɔkɛrɛ ka kɛlɛ kɔnɔ à 100% a ma mɔgɔ wele dɛkɔrɔ ka baara kɛcogo nin t'o dɔn nka a ko bɛɛ ma n'i ka baara ma ɲa e ko sisan ko dɛnkɔrɔ ka baara kɛcogo k'e t'o dɔn n'i tɛ dɛnkɔrɔ ka baara kɛcogo dɔn I t'i da bɔ a la I ka t'i ka sira fɛ n'o de fɔ quoi ça dit sarafo kunfinya ye bana de ye quoi n b'o de f'i ɲɛna quoi c'est à dire n'i ye wari minɛ ni ne Idriss kɔni don dɛ n bɔra k'i gosi siɲɛ 1 k'i gosi siɲɛ 2 n'i ye wari di ne Idriss Konipo ma tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ n sen bɔ kɛlɛ la ne bɛ taa de ne kɔni t'i gosi tuguni mais o ne talen mais mun de ye k'a fɔ ko kunun ne y'i buruja k'i buruja bi tuguni ka na o suma k'o dugusimajɛ ko ne bɛ n'i défend hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan fasojɔ kɛnɛ kan tiɲɛ na ne tɛ se k'o kɛ bilahi n tɛ se mais a ye cɛ lajɛ sa ko nin de ye silamɛ Mali silamɛw a ye ala cɛ aw tɛ nin bɔ Mali silamɛya la wa ko nin ye Mali silamɛ dɔ de ye sini aw tɛ nin minɛ misiri kɔnɔ k'a bonbosi di wallahi bilahi nin ye kakala de nin tɛ silamɛ a b'i ka wari segin ma wa an ye preuve sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ fana na olu ka wariw segin'u ma aw tɛ ɲɛngoya dabila ka kafiriya dabila ka mais maliyɛnw ne y'a dogo jɔn de la ko mɔgɔw ka wari tɛ ka lasegin u ma Idriss Martinez Konipo y'o dogo jɔn na ne y'a fɔ aw ɲɛna ko ne ka groupe kun ye mɔgɔ 11 ka taa se mɔgɔ 12 de ma bi mɔgɔ 2 de kun tora a kɔnɔ mɔgɔ 2 donc wari bɛ ka segin o ni wari tɛ ka segin mɔgɔ 12 bɛ se ka n'a yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ 2 la cogo di ni wari tɛ ka lasegin mais a fɔra aw ye ala kama ko de tɛ a bɛ lasegin jagoya de la parce que o de ye contrat ye bɛn kɛra o de kan a fɔra de ni baara ma ɲɛ wari bɛ lasegin ma wa maliyɛnw n bɛna kuma dɔ fana fɔ aw ɲɛna dɛ kuma dɔ bɛ dɛnkɔrɔda kuma bɛɛ k'ale kelen de bɛ wari lasegin karamɔgɔw fɛ yen nɔ ko ale kelen de nana n'o système ye k'o de la k'u bɛ k'ale kɛlɛ ne tɛ karamɔgɔ défendre n y'o fɔ aw ɲɛna ni karamɔgɔ min kan ka gosi don min na o bɛ gosi mais o argument in tɛ argument ye dɛnkɔrɔ bolo dɛ
parce que karamɔgɔ si m'a fɔ ko na baara kɛ n fɛ n'i ka baara ma ɲɛ n b'i ka wari segin ma o ye fɔlɔ ye. Filanan karamɔgɔw n'olu bɛ ka baara k'i ye olu b'u sara de f'i ye est ce que denkɔrɔ bɛ sara fɔ mɔgɔ ye wa sara tɛ mɔgɔ ni denkɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ o denkɔrɔ ko bamani dɔ de b'ale bolo fɛn ɲɛnamani kumabali a bɛ wari fɔnɔ ko wari cayara ale kelen ma kelen tɛ ka se k'a dun a bɛ fɛ ka maliyɛnw dɛmɛ denkɔrɔ nana n'o kan de donc ni e wulila k'i bɛ taa se denkɔrɔ fɛ yen denkɔrɔ m'a fɔ mɔgɔ si ye ko baarakɛ sara ye nin ye k'i bɛ 2000 sara min baara k'i ou bien i bɛ 4000 sara min baara k'i denkɔrɔ b'a fɔ de i bɛ na ni 100 ani 140 ye n b'a kɛ peut-être 100 n b'a kɛ 7,000,000 ye i bɛ na ni 1,1 ni 1,900 ye n b'a kɛ 30,000 ye ou bien 70,000,000 o de bɛ denkɔrɔ ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa ko ni baara ma ɲɛ i ka wari bɛ lasegin i ma karamɔgɔkɛ to to yen karamɔgɔkɛ b'a fɔ de bon i ka nin examen in na pour que ne k'i la passer i bɛ na i bɛ 2000 sara karamɔgɔkɛ b'a f'i ɲɛna de i ka nin par exemple kilisi in na ou bien i ka nin furabɔ in na i bɛ ne sara o ye karamɔgɔkɛ b'a sara de f'i ye janni i ka na baara la karamɔgɔkɛ fɛ a b'a sara de f'i ye voilà karamɔgɔkɛ b'a f'i ye i bɛ ne sara nin de la donc maintenant o ye aw ka bɛnkan de ye aw ni ɲɔgɔn cɛ yen nɔ o y'o sara ye mais sara tɛ e ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko e de ko ni baara ma ɲɛ i b'a wari sara donc bi mun n'a gɛlɛyal'i bolo kana na i yɛrɛ mélanger karamɔgɔw la quoi a tɛ passer quoi est ce que tu comprends voilà donc karamɔgɔ ninnu k'a fɔ ko n bɛ k'u défend o défend tɛ mais n bɛ fɛ i ko o yɔrɔ faamu k'o bɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ de tu peux pas te comparer au karamɔgɔw parce que sara t'e ta la e m'a fɔ mɔgɔ si ye ko n sara nin na n bɛ baara k'i ye karamɔgɔw dun b'a fɔ de n sara nin na bon ne ka nin baara ne b'a k'i ye 50,000 ne ka nin baara ne b'a k'i ye 40,000 ne ka nin tarabuda ne bɛ se k'i ka nin lajɛ i ka avenir ne b'a lajɛ wa hali kolonifila n'i taara kolonifila fɛ yen nɔ k'a b'a fɔ i ka 20 ou bien 30 bila koloni kan o ye sara de ye mais sara de t'e ta la minɛ donc kana n'a fɔ ko e de ko ko wari bɛ lasegin i ma o fɛn tɛ dɛ kana na ko ta k'i b'u confond ɲɔgɔn na c'est pas la même chose voilà maa o maa ye vidéo kɛ dɛkɔrɔ kan tile 20 de b'aw bolo bilahi tile 20 a bɛ dɛkɔrɔ to yen pewu ni kuranɛ cɛ balimaw a ye nin aburuti non n ko n y'o cɛ n tɛna se ka nin kɛ quoi a ye nin aburuti in lajɛ ko cɛ o cɛ vidéo kɛ dɛnkɔrɔ kan ko tile 20 de bɛ aw bolo tile 20 aw bɛ dɛnkɔrɔ to yen i n'a fɔ n'a ma dɛnkɔrɔ to yen e bɛna se ka mun de kɛ sisan ne bɛ fɛ k'o de dɔn quoi gros vache comme ça là hein gros porc comme ça là ni ne ma dɛnkɔrɔ to yen e bɛna mun de kɛ qu'est-ce que toi tu vas faire dɛnkɔrɔ bɛ n'i da ka jinamuso ma a ka n'i bila ka na ne nɔfɛ faransi de yan e bɛna mun de kɛ sisan sarafo n bɛna ale mali la ni n sera mali la e ni ne bɛ ɲɔgɔn ye sabu sarafo tɛ maa si dɛmɛ nkalon kan hali ne somɔgɔw fa kelen ba kelen n'i bɛ nkalon kan n'i dɛmɛ ala kana barika don kɔ la ala kana barika don ɲɛ na ne nana réseaux sociaux sanfɛ o de kama wa n bɛ to o ligne de kan maa si tɛ ne bɔ o kan dekɔrɔ denmisɛnnin de don denmisɛnnin de don a ye kɛlɛ kɛ faso in kɔnɔ a ye kɛlɛ kɛ walasa a bɛ se ka faso in wari sɔrɔ ka fasodenw dɛmɛ a bɛ zow ni fanaw yɔrɔ dɔn minnu bɛ k'aw ka miliyariw dun ka boli ka taa u da place daw la ni sungurubaw ye a t'olu yɔrɔ dɔn a y'olu dénoncer wa maa kelen bɛ ka maa ba kɛmɛ nin yɔrɔ dun jamana in kɔnɔ a y'olu dénoncer wa a y'a da kala don aw ɲɛna k'a bɛn olu ma wa an kan ka faso kɛlɛ de kɛ minnu y'an ka armɛw ka wari dun minnu y'an ka sɔrɔsiw ka wari dun a t'o la dɛ fo ka n'a kɛ kɛlɛ mɔgɔ kelen ta k'a fɔ k'a b'o kɛlɛ n'o o banna a ye ɲɛngoya dabila a ka hasidiya dabila nin ye faso jɔla dɔ de ye maa min bɛ taa ɲini ka na n'a ye bi denkɔrɔ kɛra faso jɔla ye nin cɛ in bolo n t'a dɔn kɔni a ye joli di nin ma dɛ komi ko cayalen don denkɔrɔ bolo bi nin wagati in na an ka cɛ c'est chaud sur lui donc maintenant a kɔni peut-être nin ma fɛn kɔni sɔrɔ k'i ka danbe n'i ka hɔrɔnya feere tan je suppose que bon comme mali fɛnɛ la wari ba t'u bolo donc peut-être 40,000 o bɛ nin ka affaire kɛ o peut-être o y'a ka kalo 4 so sara ye 40,000 o bɛ nin ka diɲɛlatigɛ affaire ni gérer anw dun n'an bɛ nin affaire fasuguya tun kɛ n ka cɛ ni 200 millions ma bila biriki tabali sanfɛ n ka cɛ an k'an ka hɔrɔnya feere an tɛ se k'o kɛ o 200 millions casse pap o la n ka cɛ an bɛ se k'an ka hɔrɔnya feere mais 40,000 60,000 est ce que nin yɛrɛ bɛ 60,000 bɔ yɛrɛ a kunkolo la est ce que il mérite 60,000 je pense pas hein. Il est trop bête. Peut-être ni wadru kurula ka din madron peut-être avec son gome dro kan yere ka dambe fere tan. On sait jamais hein. OK an la main. Sokono. Akana kengere ka yere kono fara nyenguya dabla. Na aw bora cien kalama. Sarafo fle ko fay ay siga ko ka yafa ni chefa ka cheto aka ka barake. Kilian kuna ngo o minu nana dekoro fe barala. Akla ka kunu akmeka kilian munu défend. Ko denkɔrɔ k'u ka wari segin u ma ko nin tɛ mali danbe ye bi a bɛ k'a fɔ olu de ma ko client kunnango cɛ wari ma ɲi koyi wari kalis mɔnɛ
mani non cɛ ye tiɲɛni don diɲɛ kɔnɔ la dɛ bilahi non ye tiɲɛni don diɲɛ kɔnɔ la ko a ye ni mana video ninnu de lamɛn sarafo filɛ ka bɔ ka cɛ bi a ko mana video an ka video kɛra mana video bi ale dun de fɔlɔ ale fɛnɛ y'o mana video in kɛ dɛ ale yɛrɛ y'o mana video in kɛ fa ye denkɔrɔ menacer mais bi o video ninnu kɛra mana video ye cɛ fa ne taara ko ɲɛɲini k'a dɔn bilahi aw b'a dɔn ani ala cɛ b'a ka wari segin aw ma munna aw b'a sɔn aw bɛ sɔn tɔgɔ cɛnaw ka cɛ tɔgɔ cɛ aw ɲɛnɛ aw tɛ bɔ k'a fɔ cɛ yɛrɛ la ne taara fɛ nkalon don a ye ne ka wari segin ma maliyɛnw an ka kɛ hɔrɔn ye maliyɛnw ka kɛ dɛmɛtigiw an ka kɛ halala ye walayi furu den tɛ nkalon tigɛ wallahi cɛ o cɛ sɔrɔla furu kɔnɔ wallahi tɛ nkalon tigɛ muso o muso sɔrɔla furu kɔnɔ tɛ nkalon tigɛ halala tɛ nkalon tigɛ nin ko ye video kunkurunin de ye sarafo bɛ na le 6 a bɛ bɛn lundi ma 10 heures pile chaque 10 heures pile fo 20 jours sarafo bɛ dekɔrɔ ka kɛlɛ kɔnɔ fo maliyɛnw ka fara dekɔrɔ la a bɛ arnaqueur yɔrɔ dɔn an ka faso milliard dunbagaw olu de ye arnaqueur ye sɔrɔsiw ka wari dunbaga de ye arnaqueur ye maliyɛnw vraiment a ko k'a bɛna don kɛlɛ kɔnɔla la ko tile 20 n bɛna yɛrɛ ɲininka sisan ni amalidɛn min bɛna mun de kɛ k'ale bɛna se ka Idriss bɔ a taabolo kan billahi ne bɛ ka sɛbɛ de fɔ aw ɲɛna wallahi suma billahi nin cɛ in ne kuma deli k'a ka video kelen lajɛ n'a ye mun kɛ denkɔrɔ kan n'o tɛ munna quoi parce que n kɔni tun b'a ye dɛ k'a fɔ ko n t'a ye o ye nkalon ye dɛ parce que réseaux sociaux la i b'a dɔn n'a bilala groupe kan i b'a ye n kɔni tun b'a ye n delila k'a cliquer n y'a sɔrɔ a bɛ M5 ko kɛlɛ ninnu na bon moi ça m'intéresse pas beaucoup quoi i m'a faamuya parce que ne b'a dɔn o bɛɛ ye place ɲini de ye quoi n'a a fɛngɛna n b'o dɔn quoi mais dɔ de y'a ka video ci ne ma k'a bɛ ka denkɔrɔ gosi n ko ah bon vraiment tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni o bɛ intéressé donc n y'a ta ka bila n ka page sanfɛ mais sisan ko ale bɛna don kɛlɛ kɔnɔla la e bɛna don kɛlɛ jumɛn de bɛ yen k'e bɛna don o kɔnɔ e bɛna mun de kɛ sisan ka n'i sigi ka denkɔrɔ fɔ ko ouais denkɔrɔ bɛ se baara la denkɔrɔ a ye fara denkɔrɔ la sisan mun e b'i ka caméra kɔfɛ ne bɛ n ka caméra kɔfɛ mun sisan e bɛna se ka mun de kɛ a y'a lajɛ sa bilahi n'a ka ala a y'a daji bɔ a y'a lajɛ sa a y'a da lajɛ bani a y'a nɛn kelen lajɛ k'a dafa lakalakatɔ amalidɛn an ka faso nafolo dunbagaw de ye arnaqueur ye a ye fara cɛ la nin ye faso jɔla de ye nin ye fantanw dɛmɛ ka yatimaw dɛmɛ ka sungurubaw bɔ sungurubaya la n'a fɔ Georges y'a kɛ cogo min na an ka nafolotigi jumɛnw y'a kɛ ale de fɔlɔla ka nafolo sɔrɔ denmisɛnninya la jɔn de y'a kɛ minnu bɛ dabarabaya la nin bɛ n bolo yan fɛ nin bɛ n bolo yan fɛ a jɔ sɔnna k'a ka dɔrɔmɛ kelen ta k'a di fantan dɔ ma kare kun na n'a bɔra baba sura ala ma hinɛ la ka dayɔrɔ suma ani maridagolo ala ma hinɛ la ka dayɔrɔ suma ni an bɔlen kɔfɛ tiɲɛ kɔfɛ an tɛ nin labila maa si ye sabu maliyɛn ye t'a yɛrɛ fɛ n terikɛ n bɛ k'o de ɲɛf'i ɲɛna aw bɔlen kɔfɛ tiɲɛ kɔfɛ n b'o dɔn sa tiɲɛ in ne yɛrɛ peut-être a tagalen ɲɛfɛ ne bɛna tiɲɛ sinon ne ma tiɲɛ quoi n'o de fɔ a ye wa cɛ kelen min tɛ tiɲɛ nin ko in na o ye ne de ye quoi sinon aw bɛɛ ka slogan y'o de ye quoi aw fɛn fɛn mana denkɔrɔ ka minɛ ko wa ne ye tiɲɛ ye ne ye tiɲɛ ye ne y'o de fɔ a ye koyi tiɲɛ in kelen de ye koyi denkɔrɔ de ko ni baara ma ɲɛ i ka wari bɛ segin i ma donc baara ma ɲɛ mɔgɔw ka wari segin u ma kɛlɛ ko tɛ koyi o dɔrɔn de ye tiɲɛ ye sinon ɲɔgɔn sama n'i y'a ye anw bɛ ka taa ni denkɔrɔ ye polisi la n'aw tɛ fɛ an ka taa n'a ye polisi la parce que wari de tɛ ka sara o ni wari sara la est ce que an bɛ taa n'a ye polisi la n'a sɔrɔ ko reçu kɔrɔw de bɛ anw bolo aw yɛrɛ ka fɔ la aw jɔrɔkun ye mun de ye ni anw tagara ni reçu kɔrɔ ye n'a sɔrɔ a saralen bɛ yen nɔ polisiw yɛrɛ tɛ n'o tigi minɛ k'o datugu wa an ka taga. maa kɛlɛ an ka ko ɲɛɲini n'a ko ɲɛdɔnna an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wa tiɲɛ de filɛ aw bolo donc k'an bɛn lundi 10 heures sarafo ka plateau sanfɛ Kanja TV sanfɛ k'an bɛn lundi 10 heures pile dekɔrɔkow ka walawala ye videomani jugu a bɛ fara la hasiru a bɛ fara na. bon Beni n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna i ɲɛ bɛ nin laloma fasuguya ninnu na tantôt nin b'i place min la dɛ n bɛ ka sɛbɛ de f'i ɲɛna parce que des idiots comme ça la ni nin ko k'a bɛ don kɛlɛ kɔnɔ ninnu kun birilen de bɛ don dɛ donc nin mago t'a ka danbe la nin mago t'a ka hɔrɔnya la nin ko wari dɔrɔn de sunkalo selen don koyi nin wagati in na bɛɛ b'a kalama ko sunkalo musalakaw ni fɛnw bon un amalidɛm comme ça la nin tɛ baara la nin tɛ foyi la a bɛ kulukulu la M5 mɔgɔw kɔ olu tun bɛ jetoni min d'a ma o kɛlɛ jɔra sisan sɔrɔdasiw ye fanga ta M5 ko tɛ yen tuguni donc il faut rallier les rangs de Denkɔrɔ pour que ka se k'i dahirimɛ sɔrɔ donc bɛɛ ni n bɛ mun f'i ɲɛna i banba i place kan sinon nin b'i place min la dɛ aw danbetanko aw danbetan damaw don ayiwa an ka taga. ma aw bɛ fara la musojugudenw aw bɛ fara la ŋaniyajugudenw aw bɛ fara la wallahi bilahi a bɛ fara la sabu sarafo taara ko ɲɛɲini k'a dɔn k'a fɔ ni ne don wa kɛra o de fana ye
Dekoro, bravo, du courage. D'accord. On be bi vidéo blanc a ko Denkoro du courage bravo. Aywa, Malien. M5 mogo. Aka sara fo flene au bolo de. Amal demba in flene au bolo de. Donc mun nu be kene kono la pour que obe se ka familial fitini sora kono la obe haketo nga ka do in fene je tukuna nga akunche no yi. Ango fitini je tukuni quoi parce que tanto chama be no peut-être ol ma do in me quoi ol dona kene kono la 600. Yoromna akokabna faranga kelela ayo jo ango yoron fitini fene la mais pour que obse ka familial sur la ta sinon ta to la ka gelen quoi pour que ka don eche mali kadi goy mali kadi akwa sara fo fele de mani fini misi wasa ibe min soro la ala me assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malende sebe chama malende sebe musoma ka bako bela jela foko bela jela wala ngano ko ya sura na to do akana so ngini la ko foni yara don fole ka foni sabali fole ka foni sabati fole ka foni yara don fole odi assalamu alaikum wa rahmatullahi ay profiter Idriss ka gentillesse la ne aka vidéo nim ta ka blanga page sans fait ima vidéo ntari yara sur fo 100 000 vues la depuis la dama deliga hal 10 000 vues donc au courant la dro a fene balla ka exploser dengore a wole ka tani dama 600 ay kan fali ay alla me ya adona kele la to gomna ala wa barakatuhu foli dile ko fa malien dembe la dile ma ka do ke jamana ala ka jo jamana jambo ala ko jo kira muhammad nasu ngo bon ko so solli ala muhammadin abalma ke ado ke adenge sarafo o mangando ni video kunguru ni video mi mina adresse dekoro bi ko mané sarafo bla meki ni video manu laje réseaux sociaux sanfé noy bololoy erebe dofo olu erebe dofo ga dekoro on be jamana min kono jamana den bebe ñogon don ame jamana min kono jamana den bebe ñogon ke wale don wa on be jamana min kono silame jamana do ladili jamana do dana jamana do dekoro jamana mako teni nabi jamana mako be jumena bara dekoro ta barake dekoro jamana mako be jumena bi sigi ka fo ani keleya ani ki bolo di ñoma ka do dakle fe ka po dakle fe dekoro o tise ka ke ne e ka bara yin o tise ka ke ne ka ke wale yin dekoro ne be min fuye alisa sigi ko ni ko nunu dabla jamana kono sabu nunu te fo yin jamana kono tukuni nunu ya arnaki di jamana mako fo ite nunu na bi nunu jamana mako fo ite nunu na bi nunu dabla dekoro ne be boka min fiye bara de kay mogo wa bara de be mogo nimisi wasa bara de kay mogo ma wa bara de be chede ala bara de be chede nimisi wasa dekoro on baloma munun be ni be kan ko nunu ta ku segere on shinje munun be ni be kan ko nunu ta ku segere on tere munun be ni be kan ko nunu ta ku segere sabu malien dembe be fala malien dembe be bala dekoro fe e ka donga foki ibuku arnakedi voilà ni arnakedi Dengoro fika donc kibe ku arnaquer de ni arnaquer de merci pour les conseils donc au conseil ambo de suit ambo kele de continuer faut Dengoro kan ni arnaquer de dabla ni ala sonama men kali aw malien dew nyena fo na soro nete madame koni bo dendi sinon hal ni Dengoro ya ka Dengoro bugu bedne maka 500 millions daka ni nye kelen janfa dongo do ala kana to nga suratu tige na man shufolo be jahannama ne bo promesse ta malien yi. Moi, je préfère vivre dignement avec ce que j'ai plutôt que d'être riche. Connaître qu'on kungolo korata ka nyajo malien na tukuni. Jenatika kuntakala ka jan. Malien conscient amenyo bolo. Nende tumembolo shuna ka fo onyena ko fo ite bale Idriss la ninkele na tukuni. Maubena maubeta nga nous on reste imperturbable, ambiant, serein. Faut qu'attendre lutin sa dana. Assalamu alaikum. One love à la team Martinez. Nga foli ba obey. Ciao ciao. Sarafo. Horonya. Kuma kelen dron de du. Dabara ninte ke wale. M5 mogo. Au ka sarafo flene au bulu. Assalamu alaikum.